čepove velike na stablu nikad ne ostavljati. Pravilan rez. Situacija gdje imamo dvije grane, jednu mlađu i stariju. Uvijek izbacujemo stariju granu, a ostavljamo mlađu i na taj način vršimo podmlađivanje samog stabla. Imamo granu preko grane, uvijek ostavljamo granu koja je boljeg rasporeda u odnosu na ostale grane koje se ukrštaju. Uvijek ostavljamo granu koja je boljeg rasporeda u prostoru u odnosu na drugu granu. Sve polomljene grane osušene sa jednog stabla izbacujemo napolje. Problem ostavljenih plodovi na stablu za razvoj mikroorganizama. Velike rezove na stablima obavezno je poželjno premazati se kalijem voskom da ne bi došlo do sušenja same grane, a kasnije i stabla. Na stablima prilikom rezidbe nikada ne ostavljati patrlje iz razloga što dolazi do sušenja same grane. Greške prilikom rezidbe u glavu gdje smo iz orezanog mjesta dobili jedan pregust sklop jednogodišnjih porasta. Rezidba u glavu se ne preporučuje. Prilikom rezidbe izdanke obavezno izbaciti iz razloga što crpe voćku, iznose hranjive materije iz zemljišta. Rezidba kajsije potrebno je izvršiti fizičko razdvajanje stabla od stabla da bi kemija mogla da dođe do sve jednog dela biljke. Provjera makaza, da li je imbus dobro stegnut da ne bi došlo do pucanja.